Pemimpin Masa Depan, itu tajuk Darah Muda pada malam ini, dan kita cuba untuk merungkai lebih banyak berkenaan dengan masa depan, kepimpinan dan bagaimana kesediaan belia dan juga mahasiswa pelajar khususnya berhadapan dengan cabaran pasca COVID-19 ini. Ya, banyak kita dapat lihat berita bagaimana apa yang berlaku di Beirut, dia berhadapan dengan krisis kepimpinan, dan kita tak mahu perkara itu berlaku di negara kita. Keadaan baik sekarang tapi masa depan belum tentu. Jadi kita nak cuba untuk melihat sejauh manakah kesediaan kita untuk berhadapan dengan masa depan itu. Sebab pemimpin masa hadapan itu ditentukan oleh bagaimana keadaan generasi muda hari ini. Dan untuk membincangkan tentang topik pemimpin masa depan, kita bersama dengan Tuan Jaziri Alkaf Abdillah Suffian yang merupakan pengasas kepada MyProdigy Global. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mungkin terima kasih. Sebagai permulaannya, bagaimana Tuan melihat persediaan anak-anak muda ini untuk menjadi pemimpin, especially dalam dunia milenial ini? Okey. Macam ni. Saya bagi analogi. Saya bagi contoh. Katalah kita nak pergi masuk, kita main bola sepak. Okey, kita nak masuk padang, kita nak jadi apa? Kita nak jadi goalkeeper, kita nak jadi striker, kita nak jadi defender. Kita boleh jadi siapa saja dalam padang kalau kita main bola sepak. Tetapi antara banyak post tu, mungkin ada satu atau dua yang kita rasa kita memang paling bagus. Yes. Okey, tugas kita sebagai pelajar atau sebagai belia is to find out, untuk mencari di mana kekuatan kita. Kekuatan minda, kekuatan fizikal. What is our strength? Itu kita nak tahu. Kita nak tahu. Okay, what is your strength? Kita boleh tanya kepada diri kita sekarang. What is your strength? Menyanyi, berlagu, berbasikal, mengajar, tolong orang. There's a lot of opportunities and skills yang kita boleh menyumbang. What is our contribution? Contribution is bukan tertakluk tapi terus secara langsung berkaitan dengan kekuatan kita. So your job as students, as belia, is to find out what is your strength. Kalau saya boleh guna analogi bola sepak juga ya. Belia hari ini nampak semuanya pilih satu je. Dia pun jadi coach. Dia pun tak nak main, dia pun jadi coach. Semua orang buat tu buat ni, hampa tak boleh buat. Itu problem juga kita tahu. Okey, kalau memang kekuatannya memang coach memang okey. Tetapi kalau kekuatan dia katalah striker, nak jadi coach, jadi mismatch. So kalau the problem is when it is not sama, it's mismatch. You are supposed to be a goalkeeper, ialah pandai dekat bola ke, terjun ke apa, tapi kita jadi coach. So it's mismatch. When kita tak berlakunya mismatching ni, jadi kita tak menggunakan kekuatan kita sepenuhnya. Our potential tu tak, yelah macam macam boleh naik motosikal tapi kita malah pakai basikal. Tak basikal, pakai skuter pula, pakai skateboard. Kalau tadi Irfan kata nak jadi coach. Okey. Tapi ada segelintir anak muda ni, dia memilih untuk jadi follower. Sebab apa? Dia rasa dia ada bakat, tapi bakat itu seperti dihalang. Ada potensi tapi seperti disekat. Bagaimana pula tu Tuan? Itulah. I think society memainkan peranan. Society memainkan peranan. Bukan society dari segi sistem pendidikannya, sistem support sistemnya. Our society memainkan peranan. Government main peranan. Kementerian banyak peranan. Kita fikir macam ni. Katalah port kalau macam lake lah, macam tasik. Tasik dia tenang, okey? Tasik tu kira tenang, tetapi air tu kira macam our society, our belia kita. Kalau katalah kita tak buat apa, maksudnya tasik tu tenang, tak ada apa lah. Kalau katalah kita bagi baling batu. Katalah baling batu, umpamanya satu program, katalah program kesihatan, kesukan ke apa, kalau kita letak, dia macam ada ripple, okey? Okey. Setiap ripple tu, kita nampak orang tu naik. Okey? Orang naik. Lagi besar ripple dia, masa dia naik. Kalau kita ambil banyak batu kan, baling. Banyak ripple. So meaning banyak ripple. So the higher the ripple is, the more effective the student atau the belia. So maksudnya
mesti ada external punya intervention. Faktor penolak Mesti ada. So dari situ kita boleh melonjakkan kita punya belia. Dari awal tu kalau pas soalan kami tu mana perspektif persepsi kita nak belia kan. Kalau saya rujuk artikel yang tadi baru saja dipaparkan berkenaan dengan bentuk pemimpin masa depan yang ditulis oleh Ashraf Fahmi Ahmad pada 11 Jun 2020 yang disiarkan juga di Instagram MyProdigy Global. Dari awal tu dia kata bahawa apa yang dibuat oleh Cik Jaziri ini diambil oleh New Zealand yang kaitannya dengan digitalisasi pendidikan, yang mana MyProdigy kata beliau yang dilihat mampu mengubah cara pelajar melihat dunia selepas ini, mengubah mengubah cara melihat dunia tu yang bagaimana ke arah yang lebih mana. You see, saya tak nak menggunakan istilah first world atau third world itu. I think it's nowadays I think it's tak accurate. Betul. Okay, tak accurate. Maksud tetapi kata betul Irfan kata tadi, kita ada our partner in New Zealand, kita tak propose kepada New Zealand tentang program kita. Kita buat dengan pelajar-pelajar sekolah menengah dan universiti. Tetapi dia ambil tahu. Dia cakap apa benda ni cakap. Apa benda ni? Why is it so effective for small bunch of students yang kita dah buat. And then they find it interesting. They find it interesting because it is tak tertumpu kepada purely academic. I see. Kadang-kadang kita memang nak academic performance and get all A's and then Dean's List. No problem. Ia dah teruskan seperti biasa. Tetapi in the 21st century ni, abad ke-21 ni, there is more to see than just all A's. Ada banyak lagi. Yalah. What is your skills? What is your contribution? What is your your passion, your talent? Semua tu kalau kita tengok, kalau kita pergi interview katakan, mungkin lebih daripada 50% soalan yang diberikan tak ada kena-mengena dengan whether you get all A's atau tak. Baik. Bagi pandangan Tuan, pendekatan baru dalam pendidikan apa yang sesuai dalam abad ke-21 ni? Itu soalan yang saya amat suka. Sebab it affects all of us, especially belia dan student of course. Okay. Satunya adalah what is your skills development. Okay, soft skills adalah salah satu yang amat penting. When you talk about soft skills, that is the way forward. Berapa banyak kalau kita pergi again balik pada interview tadi, we got all A's tetapi malangnya nak bercakap malu. Cakap boleh cakap. Jadi kita pun tanya, interview pun tanya, kau boleh cakap ke tak boleh cakap ni? Tapi dalam Dean's List, semua bagus. There's nothing wrong. Tetapi you are not competitive enough. Katalah 10 orang, daripada 10 orang tu, hanya 5 yang terpilih sebab performance akademik bagus dan juga dia punya soft skills, dia punya talent, dia punya passion, dia punya contribution kepada society sama par, as par. At par. Then who do you think the employers will pick up? That is where kita melalui buku dan app dan program kita, we want to make sure that the students are at par. The youth sekarang, belia sekarang is at par to the need of the industry sekarang. The old ways are gone. Stop thinking about the old ways, all gone. Tapi kita kan ada pelan pembangunan pendidikan negara. Adakah tu tak cukup berkesan sehingga menyebabkan perlu kita ada pelan pendidikan negara, of course di Tan Sri Mudin yang launching last few years ago. We base our program is based pada apa yang kehendak negara kita. We are based on that pelan pembangunan pendidikan. So part of the pelan pendidikan tersebut adalah untuk character building, capacity building, soft skills building. Those are what is highlighted dalam program-program kita.
Jadi bagaimana program MyProdigy ini membantu anak-anak muda untuk menjadi pemimpin masa depan? Okey, pemimpin. Okey, balik kepada pemimpin tadi, what pemimpin kita nak. Okey, kalau kita masuk padang bola sepak, kita nak jadi pemimpin seperti mana semua tu pemimpin. But what is the best pemimpin for us yang kita boleh contribute back? Okey, kita jadi goalkeeper. So katalah kita jadi striker, pemimpin striker lah katakan, nak berdepan katakan. So make sure that the skills yang kita ada tu, the skills that which is needed to be a good striker, bukan striker biasa, which is a good striker that can really perform. Maybe he has to be the front man, he has to be, pakai kalau guna model kita, you have to be a very red person, you have to be a creative person, you have to be innovative person, you have to be a risk taker. Then you could be a good katalah striker tadi kan, good pemimpin itu. So you have to identify mana traits atau strength yang nak digunakan, dan apa yang kita ada combine to make it a very good whole-rounded person, so that at the end of your journey as a student katakan, you are of course academically good, but also a whole-rounded. Salah satu daripada karakteristik pemimpin yang baiklah, boleh buat keputusan yang rasional, tepat dan cepat, on time. Dan dalam artikel juga sebut bahawa rata-rata pelajar ada masalah untuk buat keputusan. Bukan masalah besar pun. Nak putuskan mana bidang nak masuk, itu sahaja. So, boleh berikan sedikit gambaran tentang adakah benda itu terlalu serius dengan pelajar kita? Well, maybe it is important to take risk. Because when we take risk, when we take this, we are saying that kita berani to fail. We dare to fail. If you fail, we fall down, we sakit sikit, but we come back up. We come back up better than what we were before. Itu yang kita nak. Doesn't matter. We fail all the time. Belajar dari pengalaman. Kita mesti fail. Kalau kita tak fail, kita tak belajar. Kalau kita tak belajar, we cannot become a better person. Kalau kita bagus, it feels that we are being spoon-fed Masih nak bagi spoon-fed. At the end of it, we also spoon-fed orang. So meaning like you said, Irfan, meaning that our mind we don't have critical thinking. Kita tak ada critical thinking. We have no design thinking. What we do, people give us, we give back. Give back. So in terms of society, pembangunan belia, if you don't have that, imagine people like Philippines or Thailand or Indonesia who pumping money into skills development, youth development programs, and kita masih menunggu. In terms of ASEAN, kita rasa tak boleh catch up. Saya takut. Sebab yang paling merisaukan. Tapi macam mana nak lahirkan generasi muda ni yang mempunyai pemikiran je, inovasi dan reka cipta. Kan? Okey, tapi kita akan membincangkan itu. Tapi kita kena berehat dulu. Jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam Darah Muda, membincangkan tentang topiknya pemimpin masa depan. Dan salah satu ciri yang perlu ada adalah perlu berfikiran kritikal. Jadi bagaimana program aplikasi MyProdigy ini membantu generasi muda ini untuk ada pemikiran yang bersifat inovatif dan juga berfikiran kritis? Okay, it's a good question. Dia berbalik kepada what is the need of the future, the need of the industry now and into the future. Dalam masa 5 years, 10 years, what is the world going to look like? And the world is going to look like, you will need a lot of creativity, a lot of innovation, a lot of communication. So benda-benda tu kita mesti prepare belia-belia kita sekarang. Dan even children. So program-program yang boleh meningkatkan dia orang punya critical thinking, their critical skills, design thinking, those are important. So the government, the ministry, beliau sukan in education must see that this is important for them to instill skill ni
kepada pelajar-pelajar dan of course belia. Sebab ketika thinking dia ada masalah sekarang ni, cabarannya ialah kami diminta untuk bukan think out the box, we need to think without the box. And the push a great challenge. No box, Yes, of course. Box or no box is how you think, how you think, how you use your brain. Okay, interesting how you use your brain, because in our book, this is what we've written. In our book is we want to understand how we use otak kita. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri, otak kanan, otak bawah atau otak atas atau tak ada otak. Kan? Kita nak tahu macam mana kita guna otak kita, because from there sebagai fundamental is your asas. Baseline. So basis on how well do you know yourself. Inward learning. Yalah, kita belajar maths, belajar English, and belajar this is outward learning. We're learning about outside. But how well do we know ourselves? So we have to understand diri kita sendiri sebelum kita mengetahui benda-benda lain, so that we know how we best untuk mendapat atau receive information. So MyProdigy inilah kot dia punya formula dia, how to discover yourself and then unlock your best and then empower your life. Is that the basic equation? The focus is how do you use best your strength, kita punya kekuatan. Sebelum kita nak tahu, kita mesti tahu kekuatan kita kat mana. Kita nak tahu mana kita punya kekuatan. From that, kita kekuatan sebagai fundamental kita untuk merancang hala tuju kita ke depan. Hala tuju kita nak ke mana. Based on what? Based on, of course, our strength. Strength kita penting. What is your profile or your strength? What is your trait? What your talent? What's your passion? Kan? Use that as the guidance on how to move forward. Kita tak boleh jadi a generalist. Generalist maksudnya kita semua bagus. Yalah, nothing's wrong, but again, if you look into the future, what is your expert field? Field of expertise. You must know, because if you become a generalist, semua bagus, where do you go? Kan? Or whether macam a breath lah, macam okay, kita semua bagus, tapi merata lah. Or we know maybe this much. You know everything, but specialist on one thing. But you're in depth. You talk about brain, you know about the brain. You talk about about jantung, you very good with jantung. You talk about the mind, the psychology, you know about the thing. So I think we need to produce more people with more expertise, not generalists. And one of the model untuk tentukan mana strength kita tu ialah minded hexagon. This is how you use your brain, how we can develop your profile, your personality, and how can we use that to move forward. Baik. Bagaimana pendekatan MyProdigy ini seiring dengan hari ini Industry Revolution 4.0 kerana anda menggunakan konsep digital. Digitization kita tak boleh lari. You know, Industry 4.0 is here, and kita tak boleh menidakkan, because kalau kita buat macam tu, memang kita akan jauh ketinggalan dengan negara-negara lain, and kita can afford to do that. Kita tak boleh afford to do that because belia sekarang ni mesti kompetitif dengan global. The playing field sekarang ni, the playing field is now global. Kita boleh bukan cakap saya lebih bagus pada kawan kita yang darjah sebelah. We must be as good as people sebelah yang di negara sebelah. Negara sebelah, di negara lagi sebelah. So we have to develop. There's a need untuk kita develop kita punya skills, develop punya passion, so that we can contribute more. I think itu cabaran di kalangan belia kita, dia selesa bila lihat orang sebelah dia dah I'm one step further, then that's okay. Kita tak fikir dah orang luar sana. I mean, more programs, more awareness program must be apa tu untuk kita mengesyorkan kepada belia-belia kita yang we must play on a global field lah sekarang ni. Jadi institusi pendidikan, keluarga itu main peranan lah untuk beri cabaran sikit dekat belia ni. Jangan hanya berada di zon selesa. Move further, keluar daripada keadaan selesa ni untuk explore diri dengan lebih baik. Betul. Keluar,
Nanti cakap keluar kat mana kan? Keluar zone selesa, zone masa. Okey, senang je. Why don't kita tengok ambil daripada sini. Find where is your good area whereby kita boleh tengok, yalah kita keluar dari comfort zone sendiri, tetapi untuk permulaan, okay, this is the way, satu A, B atau C. So at least there's something to start with. Itu pun boleh kita turun KI. Adakah MyProdigy juga cuba untuk mendekati belia dan mahasiswa untuk mereka mencari dia punya minat dalam bidang keusahawanan juga? Sebab saya difahamkan MyProdigy sedang usaha kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan. Yes, betul. Keusahawanan because we want to produce more people yang lebih berdikari. You are empowered on yourself sendiri. Dia bukan hanya menunggu pekerjaan, tapi kita melahirkan pekerjaan. Dan apabila dia menjadi orang yang kreatif, inovatif, boleh menghasilkan produk sendiri. Betul. And then you can start your own business lah. Correct. Part of our model juga is enhancing kita punya creativity, innovation, and enterprising spirit, enterprising skills. So those traits atau talent is the key to make sure yang kita ada ability atau kita boleh kita boleh create the ability to create business atau pekerjaan yang boleh melahirkan banyak lagi pekerjaan untuk orang lain. See? So those are the key traits lah. Okay. Mungkin di akhir ni pesanan kepada beliau. So I think you done tremendous work kan, sampai ke luar negara, orang tengok projek ni. But then untuk belia-belia kita yang baru nak start, ada yang dah kehilangan peluang sebabkan COVID, and then dia nak kick start balik. So what's your advice pada belia kita? Advice again simple lah. Kita balik kepada analogi bola sepak tadi kita. What is your strength? Answer that first. What is your strength? Kekuatan kita kat mana? Find your strength. Focus on your strength. Once you have focus on your strength, you know kita punya fundamental, kita punya asas untuk buat melangkah hala tuju. Tailored program, tailored learning program kita. It is tailored to you, to myself. Bukan generalist. Once kita tahu kita sendiri, kita boleh tahu melangkah hala tuju kita. InsyaAllah dengan ada program-program atau modul-modul yang kita boleh help you develop. Develop so katalah kita habis form 5 ke, habis graduate ke degree, you are more empowered. Itu yang kita nak. Jom lepas ni Irfan, kita cari kekuatan. Kerana kekuatan itu yang akan membawa kita akhirnya apabila kita lakukan sesuatu pun dengan penuh semangat, passion. Correct, betul. Barulah kita akan menjadi orang yang berjaya. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Jaziri Alkaf Suffian yang merupakan pengasas bagi MyProdigy Global. Saya masih ingat ada pesanan daripada Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan, yang dia kata kita kena tahu banyak benda, tapi memang kena fokus dan specialize satu benda. Maksudnya you kena tahu tentang apa yang berlaku kat dunia, apa yang berlaku dalam negara kita, apa yang berlaku dalam pelbagai industri dan sektor sebagainya. Tapi kita fokus pada satu benda so that kita tak ketinggalan dan tak terlalu bergantung pada media sosial kan. Kerana kita ada sumber berita dan juga maklumat yang tepat. So saya kira itulah the take home message daripada perbincangan Darah Muda pada malam ini. Sekian daripada kami, saya Irfan Faruqi dan saya Aisyah Ada. Kita jumpa lagi dalam episod Darah Muda esok.